Hello everyone, good evening. So we are here again, here in Kunat, Barangay. So napugoy na ilan nga guy. So, mangutan ako ni mo sa imong ngalan. John Blair. Di ba may appeal ka og Mr. Kunat? Yes. Kapila ka? Wala. Wala kay award. Naa. Ano sa imong award? Best in talent. Naka-award siya guys og Best in Talent tong Mr. Kunat 2024. So, mangutan ako ni mo, virgin pa ba ka? Virgin pa. Virgin pa? Oo. Lagi mang react ani karon. Karon, mangutan ako ni mo, are you Jutes or Dax? Dax. Dax? Pwede pa hipo? Pwede. Guys, murag Dax gud sa guys kini murag naigibutang nga. Gibutangan niya kung sa bato. Pila pa bayad nimo kung mupatong nimo ang bayad o mupatong kag bayad? Pila bayad? 1.5. 1.5? Hmm. Kamahal pud ba? Pwedeng tawad? Pwede, 500. So 1.5 yung bayad guys, pero pwede pa kanong tawad, pwedeng 500. So unsa rin yung gihulat guys? Go na. So, may per tickets mo.